ہیں آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے۔ آج ہمارے درمیان ہماری یونیورسٹی کے نو منتخب چانسلر عالی جناب شری ممتاز علی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کا یونیورسٹی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ وائس چانسلر آنریبل پروفیسر سید عین الحسن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم سر کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چانسلر صاحب اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد پہلی دفعہ یونیورسٹی تشریف لائے ہیں، تو ان کے استقبال میں خیر مقدم کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی روایت کے مطابق اس پروگرام کی شروعات تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کو کہ آپ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین محترم، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 سے لے کر 67 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہی بڑی برکت اور عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائی اور اس میں چراغ بنایا اور چمکنے والا چاند بنایا، اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا، اس کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرارگاہ
اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں انسٹرکشنل میڈیا سینٹر کے ساتھیوں سے درخواست کروں گا یونیورسٹی کا ترانہ پیش کریں۔ یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، زبان اردو کا آشیاں ہے، زبان اردو کا آشیاں ہے، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو۔ کلام سارے ہے درج روح میں، قلم سے اترا ہوا بدن ہے، یہ علم کا شہر گھر ہے میرا، میرا مدرسہ میرا وطن ہے، تعلیم کا موسم ہے، تہذیب کی فصلیں ہیں، ہم روشنی کرتے ہیں، سورج کی نسلیں ہیں، اردو کی اڑے خوشبو، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو، یہ جامعہ زبان اردو۔ جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، وہ علم کے بیج بو گئے ہیں، بڑے ہوئے جب پودے بڑھ کے ہمارے قد اونچے ہو گئے ہیں، ہم چاند کی پیشانی جب چھو کے نکلتے ہیں، کائنات میں ہے پاؤں اور مارس پہ چلتے ہیں، اردو کی اڑے خوشبو، یہ جامعہ زبان اردو، 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 زبان اردو کا آشیاں ہے، یہ جامعہ زبان اردو۔ شکریہ۔ یہ ترانہ گلزار صاحب کا لکھا ہوا ہے جسے وشال بھاردواج صاحب نے اپنی موسیقی سے اسے سنوارا ہے۔ اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں اپنی یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر جناب پروفیسر اسم رحمۃ اللہ صاحب سے کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور چانسلر کا تعارف پیش کریں۔ پروفیسر اسم رحمۃ اللہ صاحب۔ السلام علیکم۔ شکریہ فریاد صاحب۔ قابل احترام جناب ممتاز علی صاحب المعروف شری یم چانسلر مانو، قابل قدر پروفیسر سید عین الحسن صاحب وائس چانسلر مانو، معزز رفقائے کار اور اس تقریب کے باوقار اسپیشل انوائٹیز پروفیسر عزیز الدین صاحب، پروفیسر شکیل احمد صاحب، پروفیسر دیپک کمار صاحب، پروفیسر امتیاز حسنین صاحب، پروفیسر تھوراٹ صاحب، پروفیسر رما صاحبہ، پروفیسر گنٹھا رمیٹ صاحب، پروفیسر موہنتی صاحب اور ہمارے ایچ سی یو کے وائس چانسلر صاحب
प्रोफेसर राव साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मानू का मौर्रिख जब मानू की तारीख़ को कलमबंद करेगा तो मुझे यकीन है आज के इस दिन को खुसूसी अहमियत का हामिल करार देगा। इसकी वजह दरअसल ये है कि जनाब मुमताज़ अली साहब चांसलर की हैसियत से जायज़ा लेने के बाद पहली मर्तबा हमारे साथ शरीक हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जनाब चांसलर साहब की जो शख्सियत है वो हमाजहत हमारुखी शख्सियत है। कई पहलू उनकी शख्सियत के हमारे सामने मौजूद हैं। वो बाएक वक्त एक सोशल रिफार्मर भी हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, ग्लोबल स्पीकर भी हैं, आथर भी हैं और फिर एजुकेशनलिस्ट भी हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपका ताल्लुक़ रियासत केरला से है, ताहम आप आंध्र प्रदेश की इलाक़े मदनपल्ली में मुक़ीम हैं और वहाँ पर आपने अपना एक आश्रम क़ायम किया है और उसी में वो इस वक्त रहते हैं और वहीं से अपने जो कारहाय नुमायाँ हैं, अपना जो विज़न है, मिशन है, उसको पाए तकमील को पहुँचाने के लिए काम करते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपकी शख्सियत के, आपकी तालीमात के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, वैसे तो वो कई हैं, जिनमें चंद का ज़िक्र मैं करना चाहूँगा। जैसे आप अपने नाम को लेकर एक तकरीब में ख़ास तौर पर कर्नाटका पुलिस एकेडमी में पुलिस ऑफिशियल से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ये जो श्री यम है, यम स्टैंड्स फॉर एक तरह से मुमताज़ अली और यम स्टैंड्स फॉर दूसरी तरह से मधुकर नाथ जी, जो कि उनका कलमी नाम है, जिसको उनके गुरु महेश्वर नाथ बाबा जी ने दिया था। और वो पसंद करेंगे ना मुमताज़ अली के नाम से पुकारे जाने को और ना ही मधुकर नाथ के नाम से पुकारे जाने को, बल्कि वो पसंद करेंगे मानव के नाम से पुकारे जाने को। यम स्टैंड्स फॉर मानव, इंसान। तो ये दरअसल उनकी शख्सियत का बहुत अहम पहलू है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो ये कि उनके तालीमात का एक हिस्सा वो कहते हैं कि ये जो फ़राइज़ मनसबी है, इसकी जानिब हर किसी को तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए। अगर हर इंसान अपने अपने फ़राइज़ मनसबी को बहुस्न खूबी अंजाम देता रहा तो गालिबन कोई इदारा, कोई घर, कोई समाज ऐसा नहीं रहेगा जहाँ गुर्बत रहेगी, जहाँ तकलीफ़ रहेगी, बल्कि तमाम लोग खुशहाल रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आपकी तालीम का एक और पहलू ये है कि आप मुखालिफ अनायत के अलमबरदार हैं। आपका मानना है कि ये जो अनायत है, ईगो, यही दरअसल तमाम फसाद की जड़ है। अगर इंसानों से ईगो जाती रही तो समाज में बेहतरी वाक़ई होगी, समाज में इस्लाह वाक़ई होगा और समाज की हमाजहत तरक्की वाक़ई होगी। आपकी शख्सियत और आपकी तालीम का एक और पहलू, आप अलमबरदार हैं तालीम के, आप अलमबरदार हैं सेहत के और आप अलमबरदार हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के, क्योंकि माहौल को मुतासिर होने से रोकना हम सब का फ़र्ज़ है, ये आप मानते हैं। क्योंकि माहौल में अगर बिगाड़ पैदा हुआ तो ना सिर्फ उस इलाके बल्कि तमाम सरज़मीन मुतासिर होगी और इस ज़मीन पर रहने वाले ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद हैवान वग़ैरह सब जो कुछ भी हैं मुतासिर होंगे। लिहाजा माहौल से बिगाड़ को रोकना चाहिए, सेहत की जानिब तवज्जो देनी चाहिए और फिर तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिश करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं चाहूँगा कि इन 4 बातों पर तवज्जो दें।
एक जानिब उनका कहना है कि हर आदमी को इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए, दूसरी जानिब उनका कहना है कि फ़राइज़ मनसबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि बहुस्न खूबी अंजाम देना चाहिए, और तीसरी जानिब अनायत को बालाए ताख रखते हुए काम करनी चाहिए, और चौथी जानिब सेहत पर, तालीम पर और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की पर तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए। तो ये जो चार अहम पहलू हैं, मुख्तलिफ उनके तालीमात का जो निचोड़ है, मैं समझता हूँ कि ये सब के लिए काबिल तक़लीद हैं बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, क्योंकि इसमें ना मज़हब का दखल है ना मिल्लत का दखल है, बल्कि दखल है तो पूरी इंसानियत का, और इस पर अमल करने से मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत की फलाह वाक़ होगी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस मुकाम पर चूँकि हम मौलाना आज़ाद से मौसूम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, लिहाजा मौलाना आज़ाद का जो अंदाज़ बयान रहा, कोशिश करते हुए कि उसको मैं अपनाऊं थोड़ा बहुत भी, मैं ये कहना चाहूँगा, तहरीक आज़ादी में मौलाना आज़ाद ने ये कहा था मुसलमानों को ख़ास तौर पर तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए उन्होंने ये कहा था कि दूसरे लोगों के लिए तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेना हुब्बुल वतनी का तकाजा हो सकता है, जबकि मुसलमानों के लिए हुब्बुल वतनी के साथ साथ आइन शरई तकाजा भी है। तो यहाँ इस बात को, इस पहलू को मैंने इसलिए रखा कि हमारे मुमताज़ अली साहब के जो तालीमात हैं, जिसका जो निचोड़ है, वो निचोड़ भी एक लिहाज से कलाम पाक की अक्कासी ही करता है। जैसे कलाम पाक का एक पहलू ये भी है कि उसमें ये कहा गया कि ये जो तमाम इंसान हैं एक ही मर्द और औरत से पैदा किए गए, तो गोया हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, तो गोया हम में एक इंसानियत का रिश्ता यकीनन होना चाहिए। और ये कहा गया कि रिस्क को हलाल करना चाहिए। रिस्क को हलाल करने से मुराद फ़राइज़ मनसबी को बहुस्न खूबी अंजाम देना है, और उसी तरह अनायत से परहेज़ करने से मुराद तकब्बुर और रियाकारी के लिए कोई जगह नहीं रही है, तो इससे पाक होते हुए काम करना चाहिए। और सेहत से मुताल्लिक़ ये कहा गया कि बीमारी से पहले सेहत की फजीलत को जानें, और फिर तालीम से मुताल्लिक़ ये कहा गया कि हुसूल तालीम के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाएं, और फिर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कहा गया कि ज़मीन को हर लिहाज से हमवार करते हुए, हर लिहाज से काबिल रिहाइश बनाने के बाद ही यहाँ इंसानों की तख्लीक़ की गई, तो गोया इसमें फसाद बर्पा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह जनाब चांसलर साहब के जो तालीमात हैं वो हम सब के लिए काबिल तक़लीद हैं, और आप अपने तालीमात को आम करने के लिए ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा किया है, बल्कि उन्होंने गालिबन सब जानते होंगे 7,500 किलोमीटर का फासिला पैदल तय किया है कन्याकुमारी से लेते हुए कश्मीर तक, ताकि हर मुकाम पर आप पहुंच पाएं और अपने तालीमात से वाकिफ करा सकें। और उसी तरह आपने वर्ल्ड बैंक में, यूएनओ में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, गूगल, याहू, उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई वगैरह में भी खिताब किया है। और आपके जो खिताबात हैं यूट्यूब पर भरे पड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ उनसे इस्तेफादा करना ही चाहिए। तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपके खिदमात रहे, इनका एतराफ़ करते हुए हुकूमत हिंद ने आपको जनवरी 2020 में पद्म भूषण के खिताब से नवाजा है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी खदावर हस्ती, खदावर शख्सियत हमारे चांसलर की हैसियत से हमारे दरमियान में आज मौजूद है, और मुझे यकीन है कि आपका ताउन हर हमेशा हर कदम पर हमको हासिल रहेगा, और आपके ताउन की बदौलत इस यूनिवर्सिटी की हमाजहत तरक्की के लिए हमारे हर दिल अजीज़ वाइस चांसलर साहब की क़यादत में हम सब कोशिश करेंगे, और इस यूनिवर्सिटी के वर्सटाइल डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। तो इस मुख्तसर से तारुफ के लिए
इस मौके के लिए जनाब वाइस चांसलर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। बेहद शुक्रिया सर। अब पूरी यूनिवर्सिटी की जानिब से मैं दरख्वास्त करूंगा अपने इज़्ज़त माब शेखुल जामिया प्रोफेसर एनुल हसन साहब से कि हमारे नौ मुंतखब चांसलर साहब की खिदमत में छोटा सा पौधा देकर सर का इस्तकबाल करें। यादगार के तौर पे एक छोटा सा तोहफा सर की खिदमत में। बेहद शुक्रिया सर। ये पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ से वीसी साहब ने हमारे चांसलर साहब को ये हदिया गुल पेश किया है। मैं अब बहुत ही अदब एहतराम के साथ अपने मुशफिक वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इस मौके पे खिताब करें। प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब। Honorable guest, Vice Chancellor, friends, colleagues, ladies and gentlemen. अभी बीबीसी साहब ने मुख्तसर सा तारुफ, वो मुख्तसर से मुख्तसर कहिए उसे। In many cases, it's very difficult, rather it's a gigantic task to introduce someone. Particularly, introduction of a person who carries several identities with him becomes really a gigantic task. You know, when his name was announced as Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, I personally started browsing through internet and to discover the real persona of our Chancellor. You know, in one instance, I found him speaking on revealed books, Torah, Zubur, Injil, Quran, and making interpretations. On the other hand, when I moved forward, I saw him deliberating upon Vedas, Upanishads, Brahma Sutras, and then reasoning through Srimad Bhagavad Gita. Again, I could not discover him. I moved forward. And then I saw his direct conversation with the Sufi masters like Fariduddin Attar, Maulana Jalaluddin Rumi, Amir Khusro, and then Mullah Abdul Rahman Jami. I was back to square one. Couldn't discover him. Yes, I was wandering in search of knowledge, but nothing I could get, nothing I could achieve. I was back to square one. And then Umar Khayyam came to my rescue. When he started reciting his quatrain Rubai, that this caravan of life is moving in a very, very strange manner. Pick up a moment that gives you immense pleasure. Oh, the cupbearer,
Why should you worry about tomorrow? Bring forth a cup of wine and spend your time happily. So I thought that let the person arrive here. Then I will ask him to introduce himself. Now the time has come. He is already present in our midst. I request him to please reveal yourself on us. We are eagerly waiting to hear you. My request to you, Janab Mumtaz Ali Sahab, please come and enlighten us. Thank you very much. बेहद शुक्रिया सर। मैं बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी के तारीख में ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस भी चल रहा है। इसके लिए हमारे इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर के साथियों ने एक सिल्वर जुबली लोगो तैयार किया है, जिसे आज चांसलर साहब के दस्ते मुबारक से जारी किया जाएगा। मैं दरख्वास्त करता हूं हमारे इज़्ज़त माब शेखुल जामिया साहब से और चांसलर साहब से कि आज लोगो को जारी करें। शकील साहब इसमें हेल्प करेंगे। आप करेंगे Right. इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, जैसा कि हमारे इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर के डायरेक्टर रिजवान साहब ने जैसा बताया कि हमारी इंस्ट्रक्शनल मीडिया की टीम ने 2 अहम इनामात इंटरनेशनल लेवल पे जीते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे चांसलर साहब और वाइस चांसलर साहब से कि उनके क्रू मेंबर्स जिन्होंने उस फिल्म को बनाने में अपनी काविशें की हैं, उनको सर्टिफिकेट देंगे। ये फिल्म पहली फिल्म जो है वो नवाए शरोस मिर्ज़ा गालिब, जो बेस्ट फिल्म इन लिटरेरी कैटेगरी में जीती गई, और कल्चरल सिनेमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में यूनेस्को के ताउन से ये प्रोग्राम हुआ था, जिसमें 130 फिल्मों में ये इसे बेस्ट फिल्म के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। सबसे पहले डॉक्टर मीर हशमत अली जो डायरेक्टर रहे उस फिल्म के, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद गुलाम अहमद तैयार रहेंगे, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद गुलाम अहमद, शेख रहीमुद्दीन, बदुल्ला रेहान आज नहीं है यहाँ, वो दिल्ली गए हुए हैं, शेख मंजूर, सैयद सलाहुद्दीन, Please come forward. और मोहम्मद शकील अहमद साहब जो इंजीनियर हैं। No problem. Thank you. शकील अहमद साहब इंजीनियर। दूसरी फिल्म जिसे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बदलता भारत, जिसे सेकंड रनअप अवार्ड हासिल हुआ, इसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल गोवा में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विज्ञान भारती एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा के मुश्तरका ताउन से ये प्रोग्राम हुआ था, और 70 मुल्कों की फिल्में इसमें आई थी, जिसमें इसे सेकंड रनअप का अवार्ड मिला गया। उस एक बार तालियों से इस्तकबाल करें। उसके लिए मैं दरखास्त करता हूं मोहम्मद गौस डायरेक्टर, मीर हशमत अली, मोहम्मद गयासुद्दीन, मीर हशमत अली, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद गुलाम अहमद, शेख मंजूर और मोहम्मद शकील अहमद। बेहद शुक्रिया सर।
ये गोवा में अभी اور हुआ اب وہ था। لمحہ آ چکا ہے جب ہم اپنے چانسلر عالی جناب شری ایم صاحب کو سننے کے لیے تیار ہیں. سر ایک بار پھر ذمہ دیں گے. سید صلاح الدین کا رہ گیا شاید. صلاح الدین صاحب آپ کا اوکے اوکے ہو گیا اوکے شکریہ سر. چلیے اس کے بعد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج اس آڈیٹوریم میں یونیورسٹی کے تمام معزز ڈین حضرات، ڈائریکٹرز، ہمارے تمام سینٹرز کے کنٹرولر آف ایگزامینیشن، فائنینس آفیسر اور بہت ہی جو یونیورسٹی کے سب سے زیادہ مضبوط کارکن یا کہہ لیجیے اہم عہدوں پہ جو کارکن ہیں وہ تمام لوگ اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں. اور آن لائن فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہندوستان ہی نہیں دنیا کے الگ الگ گوشے خطے سے اسے دیکھ رہے ہیں. اور بچوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جو شاید آن لائن اسے دیکھ رہی ہے، کیونکہ آج کا پروگرام بہت ہی محدود آڈینس کے لیے تھا. میں اب بہت زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چانسلر عالی جناب شری ایم ممتاز علی صاحب سے کہ ہمیں مخاطب کریں. Assalamu alaikum, namaskar. I don't see any Sikh, so no Sat Shri Akal. And good morning. اب اتنی دیر میں نے اردو میں اتنی اچھی بھاشن سنا کہ مجھے لگا کہ میں ابھی اردو میں کچھ بولوں تو غلطی ہی ہو جائے گی، تو اس لیے میں انگریزی میں بولنا چاہتا ہوں. معاف کرنا اگر یہ غلطی ہے تو معاف کرنا. وہ اس لیے کہ ایسا تو میں پیدا ہوا ٹریونڈرم میں، بہت کم لوگ اردو بولتے ہیں ٹریونڈرم میں، کیرل میں، کیپٹل. اور میں جو فیملی میں پیدا ہوا وہ 3 جنریشن پہلے تک پشتو بولتے تھے، پھر چھوٹ گیا کیونکہ ہم لوگ وہاں آئے مہاراج کی سیوا میں. وہاں کے جو ٹراونکور مہاراج کے باڈی گارڈز برابر نہیں ملے، اس لیے ہماری فیملی کو لے آیا گیا وہاں پر. تو پھر وہ پشتو بھی گیا اور اردو گھر پہ تھوڑا کچھ بولتے تھے، بس اتنا ہی. میری تعلیم تو اردو میں نہیں ہوئی. اچھا، وہ ایک مولانا صاحب تھے، قرآن سکھانے آتے تھے گھر پہ، تو اس لیے تھوڑا کچھ عربی سیکھ لیا. اور ہندوستانی بھاشا جو ہے ہمارے اسکول میں کمپلسری تھی، اس لیے وہ تو میں نے سیکھ لیا. وہ دیوانگری میں ہے اس لیے سنسکرت بھی سیکھ لیا. اور جب میں ہمالیہ گیا، اچھا یہ بولنا چاہتا ہوں، لیٹ می ٹاک ان انگلش، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمٹ مسٹیکس. سو not to compare with you, sir. So let me first of all say thanks to the university, to the Vice Chancellor Sahab, to the Pro Vice Chancellor Sahab, to Registrar Sahab, all the heads of the departments here, deans, and I also met a wonderful person who's an expert in languages in the morning. Webinar mein milenge inse, very interesting person. So I thank all of you to invite me here. Aisa to I have not had any experience as a chancellor of any university, so I'm just learning the ropes. تو میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، ابھی سیکھ رہا ہوں. یہ کہاوت ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے، مگر ایک کہاوت ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. مطلب جو اپنے نفس کو جانتا ہے وہ رب کو جانتا ہے، ایسا ہی کہاوت ہے. اب میں ابھی اپنے نفس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر یونیورسٹی کے بارے میں اگلے بار آؤں گا تو کچھ کہوں گا.
अब तक जो मैंने देखा, वाइस चांसलर साहब से लेकर सब सिंसियर लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं. So I am hoping that things will turn out good. Any way you want, consult me, I am ready for that in any way. But ultimately, you are the people who do the work. हम तो advice दे सकते हैं, advice. So as I was saying, so till the age of 19, I was in Trivandrum. I was studying various textbooks on. बचपन से मुझे I got very interested in spiritual matters more than strictly religious matters. Let's say spiritual matters. And at the age of 19, I had this irresistible desire to go up to the Himalayas. The other day, somebody was telling me, the age of 19, some Khans went off to Bollywood and you went off to the Himalayas. So, हमने वो खान का टाइटल भी ड्रॉप कर दिया एसएसएलसी के बाद. हमने कहा इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो ईगो काटने का एक टेक्निक है. So anyway, so I went to the Himalayas. I lived with a great master who came from a particular section of yogis and learned various things. Then I got an opportunity to make a comparative study the mystical teachings of other religions. So I have concluded, from my understanding, limited understanding maybe, I also believe that unlimited understanding rests only with the Supreme Being. We all have only limited understanding. Some may be better, some may be less, and so on and so forth. Infinite knowledge तो हमारे हाथ की बात नहीं है, because we have limited brains. So, what lessons I have learned is, as the Pro-Vice Chancellor Sahib said, I define him as a human being. In Hindi, Manav, in Sanskrit, Manushya. And while we practice our own religions, if we keep in mind that we are all human beings, come from the same source, we cannot have come from different sources, then everything will be in order. So this is also the thought process which I would like to introduce to our university now. I know many excellent scholars in Islam who do not even belong to the religion of Islam. What do you say? I come from one background. I have studied deeply on the Upanishads. So we cannot judge people from external. As I was telling Vice Chancellor Sahab when we were coming, what a person is, only the Lord knows inside. Nobody knows. So let's not make any judgment upon anybody. Leave it to that being to judge. हमारे खल्क में जो है वही जानता है, दूसरे कोई नहीं जानता. But one thing is clear, since I've come here for the first time, you welcomed me with great joy. I very much appreciate the way you invited me in here. I wish to improve the university in whichever way possible, for which I don't have any inputs right now. It's all up to you. If you need any help in any way, I am there for you. If you want me to represent something to the government, I am available. बाकी जो है, you are the people who have to work. It's in your hands. Keep this in mind, that there is one Supreme Being who is always there to help us if our thoughts are for others and not only for ourselves. 100%. And go along in the right way. This is called an Urdu university. I also have this request to be made, not immediately, but at some point. I'm sure you might be doing this, I'm not sure, that you have a panel of experts in Urdu as well as other languages who know both languages, and try and translate into Urdu much of the Indian heritage. पढ़ने की चीज़ है.
We have to study this. Recently, I heard that the Crown Prince of Saudi Arabia has introduced the study of Ramayana in their curriculum for academics. It did not be a religious study, academics. So there are infinite number of texts available to us. Can they be translated into Urdu? Only a person who knows both languages can do that, because it should be very valuable to us. And as far as study goes, I would like to give special encouragement to the girls also, not only to the men, that they also move forward in society in a good way and bring good tidings and good thoughts to this whole nation. Having said all this, we should remember that we are born in this country, and the country in which we are born is very important. You talk to an Arab, his country is more important to him than anything else. In the same way, the most important thing is that we should see that this nation stands together, moves together, and declares an example to the whole world that we can live together. I sometimes regret that Allama Sir Muhammad Iqbal, after singing Sare Jahan Se Acha, went off to Pakistan after partition. I wish he had stayed on here. So these are things which we need to think about, practical things just for the Honorable VC and the deans and the teachers and others to decide. Once more, I thank you all, and I wind up my little talk. This is not the YouTube satsang. With the statement that I am available to you at any time you want to get whatever help I can possibly do. Wish you all the best. Let's move to a new chapter. I know there have been dark chapters. Let's move to new chapters and let there be more light. As they say in Sanskrit, Tamaso ma Jyotirgamaya, may light come and darkness move off. Thank you very much. Salam. Thank you very much. बेहद शुक्रिया सर। वीसी साहब की इजाज़त से मैं बताता चलूं कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए इस यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर दिया गया है, कोई भी फीस नहीं ली जाती है। उनको इनकरेज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसके बाद मैं दरखास्त करता हूं अपनी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब से कि इजहार तशक्कुर का फरीज़ा अंजाम दें। Very good. What can we say? Thank you very much. It's all right. Thank you very much. With the permission of Chair, Rick Warren rightly said, spiritual maturity is neither instant nor automatic. It's a gradual, progressive development that will take the rest of your life. Honorable Chancellor, sir, Honorable Vice Chancellor, sir, Pro Vice Chancellor Sahib, respected deans of various schools, respected directors of various centers, and our distinguished guests, Professor Jagadishwar Rao, Honorable Vice Chancellor, University of Hyderabad, Professor Panchanan Mohanty Sahib, Professor Ghanta Ramesh Sahib, Professor Rama, Professor Imtiaz Hasnain Sahib, Professor Deepak Kumar Sahib, Professor Shakil Sahib, and Professor Azizuddin Sahib. We all are really very thankful to all of you for joining this session. It's indeed an honor for Maulana Azad National Urdu University to welcome our new Chancellor, Shri Mumtaz Ali Sahib, in this ceremony. Personally, as Registrar,
It's a privilege to tender vote of thanks on this auspicious occasion. On behalf of the Vice Chancellor and the University, I would like to thank you, sir, for gracing this occasion, sharing your remarkable, inspiring ideas before the university fraternity. Undoubtedly, your graceful words and insightful addresses will go a long way in shaping the academic curricula and other requirements of the university. Honorable Chancellor, sir, from all that you have said, I can simply gather that your life is the best reflection of the experiences that you have been through. Sir, this is a mere beginning. We look forward to have more interactions with you. We would certainly be benefited from your spiritual guidance. I would also like to thank everyone who worked towards making this ceremony a big success by providing their valuable support. Jai Hind. बेहद शुक्रिया। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं। नेशनल एंथम के साथ ही ये प्रोग्राम खत्म होगा। मीडिया सेंटर के साथियों से गुजारिश है कि नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं सबसे दरखास्त करता हूं गेस्ट हाउस में लंच के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और चांसलर साहब के दस्ते मुबारक से एक छोटा सा पौधा हम एडमिन बिल्डिंग के बाहर लगाना चाहते हैं ताकि वो एक यादगार के तौर पे हम सबके दरमियान रहे। बाहर चाय का भी इंतजाम